Napoleonov napad na Rusiju je jedan od najbitnijih događaja Evrope 19. veka. Iako je zašao duboko u Rusiju i osvojio Moskvu, na kraju je ipak bio prinuđen da se povlači i ubrzo posle toga abdicira, posle čega je bio prognan na Elbu. Međutim, kad vi pogledate putanju njegove vojske i bitke koje su vođene, vidjet ćete da se udaljavaju od glavnog grada Rusije, koji od vladavine Petra Velikog nije bila Moskva, već Sankt Peterburg. Taj grad je jako bogat i bitan, ima izlazi na more i njegovo zauzimanje bi sigurno bio krupan udarac Rusima. Zašto uprkos tome Napoleon nije išao u tom pravcu, već je išao na Moskvu? Što je išao sve dalje i dalje od glavnog grada Rusije? Najpre zašto je Francuska uopšte napala Rusiju, kad se zna da je Napoleon prvo pokušao da se orodi sa Romanovima u 2 navrata. Napoleonov napad na Rusiju zahteva sopstveni snimak, ali u suštini Rusija je kršila sistem kontinentalne blokade koju je Francuska smislila kako bi srušila englesku ekonomiju, jer zbog njihove jake mornarice nisu mogli da je napadnu. Pokušali su, ali se desio Trafalgar, a avioni još nisu bili izmišljeni, pa se onda odustalo od nekog novog pomorskog napada. Pored toga, Napoleon nije Rusiju napao s ciljem da je kompletno osvoji, već da je vojno porazi i time natera na pregovore i savezništvo protiv Engleza. U svrhu napada na Rusiju je Napoleon okupio ogromnu vojsku. Pojedini kažu i da je ovo bila armija od 12 jezika. Jedan deo napada i jeste išao ka Sankt Peterburgu pod komandom maršala Oudinoa, a kako bi proširili koridor za snabdevanje, Etienne Macdonald je krenuo na Rigu. Na suprotnoj strani je bila prva ruska armija pod komandom Barclaya de Tollyja, a odstupnicu ka glavnom gradu je držao Pjotr Hristjanović Wittgenstein. Opet, sve ovo je zasebna tema, ali Francuzi su izgubili kod Rige, odnosno nisu je osvojili, pa dalje nisu išli u tom pravcu, dok je kod sela Kljastice Wittgenstein pobedio Oudinoa i čak je krenuo u blagu kontraofanzivu. Napoleon ovde nije skrenuo ka Sankt Peterburgu, već je produžio dalje ka Moskvi. Što je ignorisao pravac glavnog grada? Pa iz neka 2 razloga koja su međusobno povezana. Najpre, pošto je Wittgenstein pretio da preseče snabdevanje hranom i municijom Napoleonu, kako bi to on sprečio, poslao je maršala Saint-Cyra sa oko 15.000 vojnika kako bi pojačao front na tom mestu. Usledila je prva bitka kod Polocka, koja je završena nerešenim rezultatom i u suštini blokadom na frontu, jer ni Rusi ni Francuzi nisu htjeli da pređu reku. Ali što Napoleon nije poslao više vojski kako bi probio front? Pa jedan od razloga je to što su se prva i druga ruska armija povukle ka Moskvi. Jedan od rizika ako Napoleon sad ovde skrene je i taj što je bio okrenut 2 ruskim armijama, pa bi u slučaju proboja fronta i opsade Sankt Peterburga Francuzi potencijalno morali da se biju na 2 strane. Ali šta će uopšte ruska vojska u Moskvi i koliko ih ima tamo? Pa to je drugi razlog i to je ruska taktika. Ruska vojna komanda je sa saradnicima osmislila takozvanu skitijsku taktiku, gde se vi povlačite duboko u svoju teritoriju, okolo uništavate zalihe hrane i pića, vodite gerilske ratove i čekate da zima odradi svoj posao i da se francuska vojska smrzne ko šibica bez prvog slova ili da pooboljevaju od neke bolesti, usled čega bi ili dezertirali ili skončali. Tad vi napadnete i pobedite. Ideja ima nekog smisla, Rimljani su to radili jedno vreme protiv Hanibala, sve do bitke kod Kane, koja jeste bila katastrofa, ali su na kraju Kartaginjani izgubili. Taktika kasnije u ratu nije bila skroz popularna, pa je na primjer maršal Barclay de Tolly smenjen u korist Kutuzova, ali to je priča za drugu priliku. Što je onda Napoleon napao Rusiju u zimi? Ako je meni palo na pamet da Rusi hoće da ga zalede i izgladne, sigurno je palo na pamet i njemu i ruskom generalštabu. Pa jeste mu pala na pamet i zato je krenuo krajem juna kad nije bilo zime. Dakle, Napoleon nije skrenuo ka Sankt Peterburgu u ovom slučaju jer bi bio uklješten između 2 vojske, a opsade gradova su skoro uvijek dugotrajne. Dobro, gde su druge Napoleonove armije, nije li krenuo sa ogromnom vojskom? Pa krilom pored Napoleona je komandovao njegov rođeni brat Jerome, koji se nije baš proslavio svojim vođstvom i zaglavio se negde kod Minska.
Na insistiranje Napoleonovih saradnika je on smenjen i vraćen je u svoju kraljevinu, a na njegovo mesto je došao Louis Nikola Davout. Ovo je dakle jedan od razloga zašto se nije išlo na Sankt Peterburg. A evo sad još jednog. Ako pogledate Sankt Peterburg, vidjet ćete da se on nalazi ovde, praktično na periferiji i tadašnje, a i današnje Rusije. Pored toga ima izlaz na Baltičko more. Dok je to u ekonomskom smislu ekstra, budući da imate luku odakle možete da nešto izvozite, a i uvozite, postoji jedan problem koji bi za uzimanjem grada Francuzi dobili, a koji Rusi nemaju. Rusku ratnu mornaricu, a i britansku ratnu mornaricu. Rusija je imala jako prisustvo u Baltičkom moru, a jedan od načina na koji se brodovi mogu koristiti, što znate ako ste igrali Rise of Nations, Cossacks ili Fall of the Samurai, jeste bombardovanje kopna. Francuska i inače nije imala gotovo nikakvog pomorskog prisustva, a naročito u Baltičkom moru, pa bi ih sigurno Rusi gađali ako im dođu u domet. Pored toga, zavisno od situacije na terenu, ako bi Rusi nekako skupili vojsku koja bi pokušala kontranapad na grad, Francuzi bi opet bili između dve vatre. Rusi i jesu izvršili jedan pomorski napad na današnji Gdansk ili Danzig ako ste Nemci, pa su Francuzi morali da jedan deo vojske posvete i odbrani tog dela u strahu od mogućeg iskrcavanja vojske. Povrh svega toga, tu su i Britanci sa svojom flotom u Baltiku pod komandom Lorda Someraja, čije prezime se piše Saumarez. Dakle, sve što je blizu mora je problem u nekoj meri za Francuze. Tog problema svakako nema ako krenete za Moskvu, jer brodovi ne idu po kopnu. Nego recimo da i toga nema i da su Francuzi pred ruskim glavnim gradom. Jedna od ruskih opcija bi bila i da on jednostavno napuste Sankt Peterburg kao što su istorijski uradili sa Moskvom. Jeste ogroman udar na moral, prestiž i ekonomiju ako vam zauzmu glavni grad, ali stvarnost nije Rise of Nations pa da vam, ako nemate zabranjeni grad, otkucava vreme do kog morate da povratite prestonicu. Postoji izjava ruskog cara Aleksandra koju je on 1811. pre ovog rata rekao francuskom ambasadoru Armanu Colincourtu, gde on u suštini kaže da bi se pre povukao na Kamčatku nego da sporazumima prepušta ruske oblasti Napoleonu, jer ima klimu na svojoj strani kao i dobro organizovanu vojsku. Srbija je čak ovo doživjela u Prvom svetskom ratu, kada je glavni grad pomeren u Niš, gde su se štampale državne novine, budući da je Beograd, po rečima Radomira Putnika, više mesto za pograničnu karaulu nego za glavni grad, a Beograd je pre povlačenja srpske vojske nakratko i pao u ruke Austrijanaca. Potencijalni francuski saveznik bi ovde mogla biti Švedska, koja je istorijski vodila neke ratove protiv Rusije, a plus je njihov prestolonaslednik bio Jean-Baptiste Bernadotte, koji je bio maršal pod Napoleonom. Takođe, žena mu je bivša Napoleonova verenica. Međutim, Švedska ne da nije pomogla Francuskoj, već je stala na stranu Rusa. Kako sad to? Drugom prilikom o tome.